La incompetencia y la corrupción son la receta para el desastre. Y esa es, lamentablemente, nuestra situación. Vamos a continuar con la historia principal de The Witcher 3. El episodio anterior hicimos misiones secundarias. Ahora toca continuar con la historia principal. Y mientras avanzamos en la historia, vamos a desarrollar más a detalle los temas que he propuesto, que me he propuesto desarrollar en este capítulo de la aventura de The Witcher 3. Qué situación de mierda. Pero bueno. A todos los que me estén escuchando, al que escuche este video, mucha resiliencia. A ver, mapa del mundo. ¿Dónde es que tenemos que dirigirnos? Para la misión principal. Ok, acá. Vamos a usar el viaje rápido. Vamos a hacer uso del viaje rápido. En esta posición. Move it. Whoa. Go, go. Ser parte de una cultura trae consigo ciertas responsabilidades. La más grande es el cuidado del legado cultural, el cuidado del patrimonio. Lamentablemente, Hey, ya. las instituciones que tendrían que velar por el cuidado del patrimonio de todos, porque es el patrimonio de todos, están siendo en estos momentos saqueadas, destruidas, petardeadas por incompetentes, por carroñeros Come on, Roach. y por parásitos. Let's go. Nosotros, como parte Slow del down. bagaje cultural de este país, tendríamos que defender el patrimonio, porque hay que tener algo en nuestra consideración siempre que hablamos de esto, y es Whoa there, Roach. que hay pérdidas que son irreparables. Y el caso de Kuelap es uno de Hey esos there. casos. Take it easy.
That's it, Lo que Roach. tenemos que entender nosotros Come on now. es que más que dueños, somos guardianes. Todos los que formamos parte de la cultura de este país somos guardianes del patrimonio histórico, del territorio sobre los que nuestros antepasados se asentaron y crearon civilizaciones. Esa debería ser una regla que todos llevemos a cabo. Pero lamentablemente, hay muchos que piensan que querer el patrimonio arqueológico, el patrimonio monumental, el patrimonio cultural de este país es ir y tomarse fotos. No, eso lo hace cualquier turista. Cualquier turista hace eso. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica con los que nos antecedieron y que nos legaron una historia, unos monumentos que le dan riqueza a este territorio, le dan riqueza cultural a este territorio, como ninguno en Sudamérica tiene, ninguno en Sudamérica. Entonces, nosotros no tenemos por qué acatar lo que nos dice un inmoral. Porque sí, la primera muestra de inmoralidad es aceptar un cargo para el cual no se está preparado. Y eso va desde el gobierno hasta los ministerios. Lo que toca ahora es que todos nosotros como ciudadanos entendamos que hay puntos en común, que compartimos un proceso histórico complejo, pero del cual somos parte. Tenemos que ser parte, porque si no se van a levantar en peso al país como ya lo han hecho en otras situaciones, como ya ha pasado en otros periodos históricos de este país. Tenemos que aprender de las lecciones que nos da la historia. No podemos ser ajenos. No podemos ser ajenos a la situación. No podemos darnos ese lujo. De verdad. Just sent Grandad out for some dry brushwood. Oh, am I blowing invisible? Worms will crawl out. Watch it, Caught sluggard. on a field. Rain don't rust your blades. He olvidado algunos controles del juego y también he olvidado algunas rutas del juego. Bueno, toca contarle entonces al varón sanguinario lo que nos dijeron las tres brujas, pues, ¿no? Y lo que vimos también. Básicamente que su esposa es una sirvienta de las brujas.
I'm listening. What do you come to me with? Got news of your wife. Plowing hell, why'd you not say so forthwith? Where is she? Why have you not returned with her? She's in Crookback Bog. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the conditions she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. You still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? You believe I alone am at fault for what happened here. No me parece haber dado a entender eso. Eh, y tampoco es lo que yo hubiera elegido como opción de diálogo, así que le voy a dar a mi opinión no cuenta. Doesn't matter what I believe. Yet, looking at you, I see contempt. Can't speak for the world you witches inhabit, but in ours, nothing is ever black and white. Pero al mirarte veo desprecio. No puedo hablar del mundo en el que viven los brujos, pero en el nuestro las cosas no son blancas o negras. Correcto. Y la verdad es que tengo bastante interés por saber su parte de la historia, aunque parcialmente ya nos la contó. Pero si es que ahora se va a explayar más, pues me interesa. Probably gonna say you're not the only one to blame. All right then. I'm willing to hear your side of the story. With Annie, it was love at first sight. A spear tore through my shoulder at the Battle of Anchor. She tended to my wound. Once I'd recovered, I asked her to marry me. She wept with joy. Soon after, Tamara was born. And after that, they sent me to Sidaris. A warlord had risen against King Ethan, and Foltest sent help. It was one battle to the next, one conflict after another. It was a life of war. I was seldom home, and I found comfort in drink. Grew so fond of hooch, I couldn't part with it when I did get home. Luché en una batalla tras otra. Iba de un conflicto al siguiente. Era una vida guerrera. Apenas estaba en casa y me refugié en la bebida. Tanto me aficioné al aguardiente que no conseguí separarme de él cuando volví a casa. El alcohol, la perdición de muchos. All right. What then? I went from front to front, battle to battle, collecting soldiers' coin, while Anna sat alone with the babe for months. Later, I learned she'd not been so alone after all. For nearly 3 years, she'd found comfort in the arms of one Evan, a childhood friend, a dog's bunghole. Understand, damn it? One tussle in the hay I'd have waved aside, put it out of my mind. But the woman cuckolded me for years, without a whisker of concern for me, for my love. How'd you find out?
Came home one day and Anna was gone. Her things too. Found a letter. She wrote that she didn't love me. That she'd left me for that knob licker and taken Tamara with her. Felt like I'd been rammed in the arse by a horse. I went to find the bugger, to get the girls back, bring them home. Yet soon as I saw him, something turned inside me, something dark. I slaughtered the shit-eating twat and fed his carcass to the dogs. Me sentí como si un caballo me lo hubiera metido hasta el fondo. Fui a buscar a ese imbécil para recuperar a mis chicas y que volvieran a casa, pero en cuanto lo vi, algo se movió en mi interior, algo siniestro. Maté a ese y eché a los perros. ¿Qué dijo Ana? Imagine Anna wasn't exactly pleased. Ha! Bloody understatement if I've ever heard one. She flew into a fit, hysteria, threw herself at me, kicking and clawing. Finally grabbed a knife. It would have been the end of me if I'd not leapt aside. It was the first time I hit her. I had to calm her. Felt I had no other means. Things changed. They would never be the same. Anna tried to take her own life, and mine, several times. She would prod me, goad me, taunt me, in the hope I would hit her again, perhaps. She'd scream that I'd robbed her life of love, that I'd destroyed the idea for her, and so might as well kill her. How many times I apologized. How many armfuls of blooms and gifts I brought. She cared not a bit. 2 years of her anger had turned to indifference, broken at times were her bouts of hysteria and my bouts of drunkenness. Cannot fathom how we survived those years, but we did. Though as you know now, not everything was as it might have seemed. No entiendo cómo sobrevivimos a aquellos años, pero lo hicimos. Aunque, como ya sabes, las apariencias engañan. Y sí, si no, basta con revisar algunos perfiles de Instagram. Parece que ambos comparten la culpa. La verdad es que esto no me interesa demasiado. Parece que ambos comparten la culpa. You're right. Faults on both sides, yours and hers. I'm content that you finally see that. Very well then. If you won't bring Anna home, you might at least tell me how she landed in that blasted swamp. Eso sí que puedo hacerlo y con lujo de detalle, pero no creo que te vaya a gustar mucho. She made a pact with the crones and, well, I think she might have lost her mind. A pact? What the bloody hell? She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word, in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength, and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there. La verdad es que no te recomendaría que te adentraras en la ciénaga. Pero todo parece indicar que me voy a tener que topar con las moiras más adelante, quiera o no. Así que
Vamos a decirle que le recomendamos mantenerse lejos de la siena. Venturing into the swamp, even with armed men, is just a bad idea. It's a dangerous place inherently, and I think those crones are a greater threat than anyone realizes. I'll not sit on my ass waiting for them to return her. Would you wait? Count on their mercy if they had your daughter? Probably not, but I'm a witcher. And I'm a husband and a father who's fucked up his life and the lives of his loved ones. I'll gather my men, go there and retrieve Anna. Me parece muy bien, varón, pero ambos tenemos pactos que cumplir. Así que es hora de que divulgues lo que prometiste divulgar. We had a deal. I've done my part. Your turn to do yours. A word once given. Now what did I last... Basilisk. It had just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. It landed right in front of us. I thought we breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth. Me ponen un boss en mal momento porque no recuerdo. No recuerdo mucho cuáles eran los controles. ¿Cómo centraba mi vista en el enemigo objetivo? Bueno, voy a intentar atacarlo ahorita. Bueno, está enclenque, ¿eh? No está muy fuerte, que digamos. A menos que... bueno. Ya está. Muy bien. Damn it! I can't leave him like that. Bueno, he visto que el juego tiene estos fallos de audio en el que, por ejemplo, en este caso, el sonido que me imagino tendría que hacer la criatura, pues simplemente no se escucha. Ok. Estoy manqueando como un campeón. No recuerdo. Ya, me imagino que es por acá. Sí, sí. Me estaba complicando por las puras. Well, come on! Bring it on, Horson! Come here! Nuevamente el audio está fallando considerablemente.
un poquito de ensañamiento. No viene mal cuando uno lidia con este tipo de criaturas. El audio que sigue fallando. You have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it. You helped me as well. When your man brought me here. You fed me, cared for me, had my wounds looked after. We're even now. You needn't leave. You're in good company here. We'll always have a warm corner for you. I must leave. Wraiths pursue me. The Wild Hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The Wild Hunt? Pursuing you? I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. And you? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad. And then, who knows where. She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. Redanian armies blocked the Pontar crossing, yet you sent Ciri to Novigrad. She was looking for a sorceress, and all of them are in Novigrad. Besides, I didn't leave her at the Redanians' mercy. I gave her a letter of safe conduct. Where'd you get these letters? Haven't always led this pack of jesters. Served in the Temerian army once. Redanians guard the crossing. True. But with a bit of fame and a friend here and there, well, banners and heraldry don't mean so much. Cierto, pero con un poco de fama y un amigo aquí y allá, los estandartes y la heráldica no significan gran cosa. Corruptela y tráfico de influencias. Vaya, vaya. Qué novedad. Tengo que ir a Novigrado. Pues sí, tenemos que ir ahí. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Thanks for helping her. It's nothing. Now you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But, if you could... Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide. I heard you, which is why I could use your aid. I've no more tales of Ciri to offer you, but go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. No tengo nada más que contarte sobre Ciri, pero si me acompañas, seré generoso con lo que sí tengo. Muy generoso. Hombre, vamos a terminar este arco argumental. Yo no comienzo las cosas para dejarlas a medias. Te acompaño. Extra coin never hurt. Ha! True indeed. I'll round up my men and ride to Downwarren. You can join us there. Fine. Sounds good. What the?
you are. Escaped again. Sorry, we was never here. What was that? You tell me. Man or monster? My men call him Uma and say he's a beast. But he seems a man to me. Just hideous as Ardle's shit. ¿De dónde ha sacado el nombre? Uma. Strange name. Aye, strange. But he gave us no other. You mean he can talk? Hardly. It was like this. I asked what they called him. He sat there, not saying a thing, trying to stick a toe up his nose. So I grabbed his hand, looked him in the eyes, and asked, "What's your name?" Gave me this damned foolish look and stammered, "Oh, Uma?" And it stuck. Uma, al menos acá en Perú, es como se le denomina pues a las cabezas de las brujas que van vagando por ahí, ¿no? Es una leyenda de por aquí. No parece un monstruo. No, pues no parece. No parece, pero las apariencias pueden engañar. Doesn't look like a monster, but my medallion's trembling. Strange. Where'd you find him? Funny story, actually. I won him in a game of cards. Funny story. How so? I went to Novigrad once to rest, indulge in the city's pleasures. Stayed at a tavern and some folk there were playing, so I joined in. Cards were kind that day. Had one devilish hand after another. Robbed the whoresons blind. One fellow, a merchant, took it especially hard. He'd gambled away everything he'd brought from Skellige. Wanted terribly to play another hand, so I agreed. Asked him what he had to wager, and he showed me that sideshow. Not much in it for me, but fuck it, I thought. I'll give the man a chance to win something back. Luck was not with him, and Uma wound up here at Crow's Perch. End of story. Proper baron now. Even got a jester. Aye, though I feel something's not right with him. How so? Well, he seems more beast than man. But there's wisdom, cunning in the bastard's eyes. Or maybe I'm imagining it. Ever run into anything like him? No, but he doesn't look dangerous. I guess that's that. Doesn't eat much, so as long as he's no trouble, the boys might as well have some diversion. Time I was on my way. So long. Farewell. I hope you find your daughter. And prove a good father to her.
entonces ahora respecto a la Copa Libertadores. Tanto Alianza como Cristal ya han tenido sus primeros encuentros y se dieron los resultados esperados, pues, ¿no? Los resultados, digamos, lógicos. Frente a los dos rivales por amplio margen más fuertes, más poderosos en plantilla, en economía, que el resto, ¿no? Tanto Flamengo como River son en sus grupos respectivos los favoritos para quedarse primeros con el grupo, salvo una mayúscula sorpresa. Sin embargo, en estos momentos me parece debería estar jugando Cristal, creo. No tengo muy claro el calendario de la Copa Libertadores. No he estado muy atento a la Copa Libertadores, la verdad. Bueno, sí, está jugando Flamengo Talleres. Está ganando Flamengo. Pero está ganando 2-1 de local. De local. Está bien parejo el partido, al menos. Por lo que uno puede ver en las estadísticas. O por lo que te dan las estadísticas, ¿no? Bueno, Cristal ha perdido 2-1 ante Católica en Chile. Pésimo resultado. Pésimo resultado. Cristal está en la obligación de competir contra Talleres y contra Católica. Yo pensaba que podía sacar un empate. Un empate hubiera sido un muy buen resultado porque te permitía poner en jaque a un rival directo para ver quién va a acompañar a Flamengo a octavos de final, ¿no? Pero bueno, ha perdido 2-1, por lo que leo. No he visto mayor comentario del partido, o sea, he visto el resultado ahí en una pequeña crónica que hace la República. A ver, vamos a ver siquiera. Ahí está. Loyola metió el gol. Loyola. Con Oyola. A los 73 minutos, con Oyola metió el gol. Bueno, tampoco hay que ser injustos con el bueno de Nilsson, ¿no? Ha tenido sus momentos relativamente altos en Melgar en algún momento, ¿no? Cuando es incluso convocado para la selección allá por 2016 2017. Luego se pierde, ¿no? Se va a Brasil, no juega nada, regresa, tiene un nivel discreto acá y en Cristal está intentando pues recuperar un poco ese nivel que tuvo hace ya varios años atrás. El bueno de Nilsson. Y Alianza juega mañana, pues. Tiene que jugar mañana Alianza. Palmeiras 4, Independiente Petrolero 1. Y comenzó ganando Independiente Petrolero. Esto parece cheat post. Parece cheat post, pero comenzó ganando Independiente Petrolero. Peñarol le está ganando a Olimpia 2-0. Muy buen resultado. Para Peñarol, no para Olimpia, no.
Cerro Porteño le ganó 3-1 a Colón de Santa Fe. Pero ¿cuáles son las próximas jornadas? A ver, aquí está, ya. Mañana juega Libertad contra Caracas, Colo-Colo contra Alianza, a las 5. ¿Eh? Han mandado a las 5 el partido de Colo-Colo contra Alianza. Mm, bueno. Decepcionante lo de Cristal. Decepcionante. Vamos a ver si es que Alianza decepciona. O si es que Alianza, pues, se sacude de esa deplorable racha que tiene en la Copa Libertadores y en las competiciones internacionales en general. Retorno al Senegal del Jorobado. Reúnete con el varón en Madriguera Baja. Como recordarás, el autoproclamado varón de Belén le había pedido a Gerald que encontrara a su familia desaparecida, y como él era un hombre de palabra, la encontró. A Tamara, la hija del varón, la encontró en Oxenfurt, donde se había unido a los cazadores de brujas. En cuanto a Ana, la esposa del varón, las Moiras la habían secuestrado y esclavizado, como pago de un acuerdo al que había llegado con ellas. Al enterarse, el varón juró liberar a Ana con la ayuda del brujo o sin ella, y partió hacia el lugar de la ciénaga donde Geralt había visto a su mujer. Muy bien. Vamos a continuar con este arco argumental para cerrarlo. Viaje rápido al pantano. Madriguera Baja. Vamos ahí. What's happened here? Some sort of blasted vendetta? My lord, we'd have never thought Speak, damn it! the Black Beauty came through. A beauty? What the devil do you mean? A great mare, a horse fiend. Folk done went mad, lunged at each other, murdering all neighbors or young'uns. It's the spirit of the forest, taking revenge on those who sought its demise, driving them mad. Geralt! Good you've arrived. I've trouble drawing any sense from their canting. Should give 'em a taste of the whip to bring 'em in line, 'cause... My lord, 'tis what they said too, about the mare, meaning that is the forest's dark ghost. Who claimed so? The witch hunters passed through just now, heading for the village in the swamp. Some lass was leading them, asking after her mother. La hija. La hija.
We must go there at once, La Geralt. hija. Sí, vamos. Agreed. I'll gather my men. Fall in with the swamp to cross and those cursed crowns to hunt down. Ploughing swamp. Pox-ridden air promotes brain rot in the peasants. Crowns, fuck me. What will these hayseeds think of next? The crones exist. You'll know that soon enough. Right. More likely some mad old wenches making mincemeat at peasant mimes. Likely Anna agreed to stay with them. Care for them out of the kindness of her heart. Good as gold, that one. Always. Tu escepticismo te puede costar una mala experiencia. Nos ayudará nuestro amigo. Nos ayudará el caballo. ¿Y dónde estará el duendecillo, no? Ese duendecillo. ¿Qué será de ese duendecillo? ¿Aparecerá de nuevo? ¿Jugará a favor nuestro? ¿O en contra? Los abados. Ojalá no aparezca la de los bracitos. We shouldn't have come here. Got no business traipsing about. Managed the one time, but who the hell knows what you'll find deeper in? That fit? Criaturas peores se van a encontrar, créeme. Brawny bit. Who? Me? Here? Not on your life. All right, boys, let's move on. At pace, show these horrors who's in charge. Y cosas peores vendrán. Uy, apareció el abracito de Sakura. Muy bien, bracito de Sakura, ven acá. Vamos a bailar juntos esta canción. Ya recordé cómo fijar a los enemigos con el R3. Pero bueno, es difícil fijar al abracito de Sakura. ¿No te gustan mis pasos? Nivel 8, ¿eh? Has estado practicando. A ver cuando sales y hace. Ahora es que ahí viene. Ya está, bracito de Sakura. Ya está, bracito de Sakura. Wenches have too much hooch turns into that. So next time you think to give a woman booze, don't. Better off drinking it down yourself. A ver, necesito reponer. Vitalidad. Hay que reponer la vitalidad. Que como si les tengo un poco de pan. Vamos a consumirlo
más. Un par más. Que se encarguen ellos. Que se encarguen ellos. Nosotros vamos a hacer acá el análisis táctico de las operaciones. Otro más, otro más, otro más de esos pancitos. Nos van a quedar dos, ¿eh? Nos van a quedar dos y estas cervezas que, bueno, regeneran casi lo mismo de vitalidad. Entonces, 4 posibles comestibles para regenerar vitalidad. Hay que tener mucho ojo con eso. Muy bien. Bueno, se están tardando demasiado. Es un ahogado nivel 9 también. Witcher, why are you here? Tell you later. Witcher, change your mind. How much did my father pay you? Don't think you have anything to fear. Brought your new friends with you. I have no fear, for the eternal fire protects me. Won't need to protect you from me. Tamara, dear daughter, you return after all. Come, don't deny me this embrace. Stay away from me. I've come for Mother. Unlike you, I'll not see her rot in this swamp. Why the hell do you think I'm here? To take her home? Oh, you'll do no such thing. You'll not lay a finger on her. Never. I'll not let you. You've a right to be cross. I was not the best husband, the best father, I know. But I've changed. Ask anyone. Geralt, come, tell her. Pero he cambiado. Pregúntale a cualquiera. Vamos, Geralt, díselo. A ver, una reflexión no significa un cambio. Porque una reflexión puede ser vacía si es que no te lleva a un camino en el cual tú seas consciente de los errores que has cometido y pues enmiendes el curso. Así que el varón quiere encontrar a su esposa. El asunto de ustedes, ese asunto de ustedes no me entrometeré. Será mejor que encontremos a Ana. Quiero encontrarla, ¿no? Quiero encontrarla. Pero, como había dicho, las reflexiones te sirven para llegar a conclusiones. Y son precisamente esas conclusiones las que se tienen que poner en práctica. De lo contrario, esas reflexiones caen en saco roto. Así que vamos a ser clementes con el varón y vamos a decirle que efectivamente quiere encontrar a su esposa. Your father, he wants to find his wife, your mother. Really. He pay you much to be his yes man. Verily I say unto you that ire and vehemence can lead to naught but one's downfall. Who the bloody hell is this? And who are you to ask so crudely? This is my commander. And that should be of no concern to a drunken swine. Tamara, you stand with their kind now. Perhaps you'd have them torture and hang your own father. You're not my father, and I care not a bit what befalls you. I remind you we've a matter to resolve here. Witcher, will you help us? Wouldn't be here if I wasn't willing. I've lost 5 men and have little notion of what else to expect in this cursed place. No time to lose. Crones could return any minute. Ha! How Deja do que you te know they're spoilee. not here already? Cause we're still Deja que te alive. spoilee.
Search the village. Don't. Over here! El juego es bastante cruel cuando se lo propone. Mother? Is that her? No. No. It's impossible. We must do something. Witcher! Something's coming. Get ready. What was that? Wolves? Perhaps. Didn't sound like wolves. Because it wasn't. Get ready. Y te dejan seco. Ya ustedes podrían ayudar, ¿no? Podrían hacer algo en vez de estar ahí. El paño mental que tienen esos dos. Un trofeo. A que no me toca. ¡Hala! Ok. Bueno, ahora sí, pues, ¿no? Necesitamos el aporte de todos. A ver. Ah, mi espada, ok. Cuidado. Cuidado. Maravilloso. Vamos. Lo trabamos, lo hemos trabado. Se glitchea con el árbol.
retaguardia. A la retaguardia. Por el Hortensio. Y era la... ¿Cómo está pasando esto? Ya está, ya casi está, ya casi está, ya casi está. Vamos, vamos, ¿ah? What was that? Looked a fiend to me. Crones have sensed us. They know we're close. Sent the beast for Anna. Those damned witches! When will it end? Look what they've done to her. Are they not satisfied? Just look at her. Witcher, you know of these things. You must. What's wrong with her? Last I was here, she was nothing like this. Crones must have cursed her. Can you lift this curse? Not till I know what it is. She can't have lived here alone. Perhaps there's someone else. Someone who saw something. Maybe El duendecillo. Johnny. Johnny, el duendecillo. A boy, a hermit. Lives in the swamp. Came around here from time to time. He might have seen something. We must find him. Doesn't like strangers. You wait here. I'm better off going alone. I had enough of this job. We'll deal with the witches, then we'll come for you, don't you worry. What you want me? Another day gone to shit. The eternal flame will burn away our sins. Bueno, esto es lo que queda del demonio. Ya me estaba preocupando porque no pude recoger lo que dropió. Creo que está. Excremento de demonio. Bueno, guanito. Y yo valoro el guano. Excremento de demonio, ojo, demonibestia, mutágeno demonio, mutágeno verdad no. Muy bien, y ahora sí vamos con Johnny, la gente está muy loca. What are you looking at? ¿Sabes qué? Ustedes están acá molestando. Vamos a usar Igni, pero antes...
poco daño, poco daño. La cuestión también es que el Igni no alcanzó a darle en su momento de mayor intensidad. Vamos a intentar darle a los brazos de Sakuara a esta Igni en su momento de mayor intensidad. Igni Patiex. Dios. Espera que se recargue el Igni. No, mal. Me apresuré. Me ganaron las ansias. Igni. No le di. Cuidado. Ahora sí. Ella también. Listo. Johnny, la gente loca ya no te va a molestar. Sal de ahí. Johnny! Johnny! Not here. Something's not right. Gotta look around. Might be hiding nearby. Bueno. De ser cierto eso, vamos a meditar. Porque ir andando por ahí con poca vida no es algo prudente. Ok. Las huellas. Fresh footprints. Johnny ran through here, fleeing something. Seguimos el rastro. Hay un sonido por ahí. Ya lo encontramos. Mineral de hierro. Y me parece que sí. Johnny, wake up. What? Who? Oh, Witcher! You frightened me. Thought it were those vile hags. Killed a few near your den. The crone sent them to punish me. Las moiras las han enviado para castigarme. ¿A razón de qué? Aunque claramente no es que las moiras pues sean piadosas, pero ¿qué podría haber hecho? Yo. Get on the crone's bad side? I told them off. They don't like it when you tell them off. Why'd you do it? Wanted to help Gran. She's always been good to the children. Would have been the doldrums out here without him. She'd have died of boredom. Begged the crones not to hurt Gran.
But they were angry she'd let the children escape. Cuéntame, Anne. So you saw what happened to Gran? By happenstance, Gran mixed some poppy seed and ash. Went by to help her sort it out. Mother Nature gave me small hands, see? So I can do it easy like. Working away we was, separating seeds from dust. Out of nowhere, Gran cried out. The mark on her hand started glowing. She yelled at me to hide. I crawled into a chest. Barely had time to blink before the crones totted in. The weavess snipped a lock of Gran's hair. Called it punishment for letting the children escape. Then the hags opened the door in the floor. Went down, down, down. Shame it weren't all the way to hell. Intriga lo del mechón de pelo que hay bajo la trampilla, ya lo sabemos. Más o menos, o sea, ya hemos estado en ese sótano y hemos visto ahí, pues, cadáveres y otras cosas. Así que, primero vamos a resolver la intriga que me aqueja. Why'd the weavess need Gran's hair? Any idea? The crones take folks' ears to hear all. Hair gives them power over folks' lives. There are times they weave the hair into odd strings. Other times they take it downstairs. Take a look under the door? I look like a fool to you? No. You do look like the inquisitive type, though. My inquisitiveness ends where folly begins. Muy bien, la sensatez primero. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, se convirtió, ¿no? Stay in the chest until the crones left? Wanted to. Sit tight and quiet, said to myself. Not a peep out your beat till they go. But then Gran fell to the floor, started screaming and tearing her hair out. Didn't know what to do. So I leapt out of the chest. Thought herbs might help her. The ones she cured the children's aches with. But Gran was no longer herself. She was a beast. So, you give her the herbs? Couldn't manage it. The crones came back. I dropped to my knees and begged them to spare Gran. Bruess piped up first. Naughty boy. Oh, naughty. Shouldn't say no when the sisters want to hear yes. Then the Wispess says, run, boy, run before your legs rot off. They all laughed and I legged it. ¿Y qué vas a hacer tú? You escaped. Consider yourself lucky. I do, but I've not lost the ladies for long. If I'm to live, I must hide, and I can forget my cozy hole. It's the first place they'll look if they set out to nab me. Try deeper in the swamp, maybe? I suppose I must. And what will you do? Quizás lo que yo vaya a hacer pueda de refilón servirte a ti. There's something in that cellar. The key to finding out what happened to Gran, I think. Will you help her? Provided it's not too late. Thanks, Johnny. And good luck to you. Likewise. And if you happen on any water hags, give them a nice fat walloping on me behalf. Farewell, Witcher. Another day, don't you? Did you learn anything? Just as I thought.
The crones probably cursed your mother, took a lock of her hair, then disappeared down the stairs. Cellar under the house. Cellar doors hidden. In that case, we've no time to lose. Come. No me convence ninguna de las dos. Yo más bien les diría a ellos que vayan en primera fila. Pero solo no quiero ir, así que, bueno, prefiero ir primero, pero que haya gente que me respalde. Iré primero. Let me go in first. Give you a shout if I find anything interesting. So be it. Let's begin. Maybe, maybe not. Maybe go fuck yourself. La pantalla se ve media brumosa, no es como que una bruma, una neblina, lógicamente. Es por el ecosistema en el que nos encontramos en un pantano, pero quiero ver si es que moviendo un poco el horario, pues cambia la situación. Ya estoy con el peso ahí, con el peso ahí. Efectivamente, muchísimo mejor. Ahora sigamos. Bueno, al menos fuera. Dentro, no tanto. Sí, un poco ahí. Como que brumosa la pantalla. Es aquí pues. Groden. Ya hemos estado aquí. Ya conocemos este By lugar. the eternal fire. I've never seen so many before. Looks unsavory. What is all this? The trappings of a black magic ritual. Witches weave human hair through dolls they first curse. They gain a grasp on individual souls this way. Think one of the dolls represents Anna? Can we free her if we find it? It's the only way I know of. But there are risks involved. The items woven into the dolls, see them? They symbolize the individuals the dolls are meant to represent. We must find the doll that is Anna and take it from here. ¿Cómo lo sabes? Seem to know a lot about this. From tomes on black magic. Initially, we burned any that we found. Recently, we decided it might be wise to read them first. Poisoning your minds with magic? Superstition? What's the hierarch think of that? Have you met the man? No. Neither have I. Coméntame del riesgo que conlleva esto. This risk you mentioned. Take it we only get one shot at choosing the right doll. I'll not chance it. I did not know Anna. You've learned much of her. Should find it easier to choose. All right. Let's take a look at these dolls.
tenía la sospecha de que era la muñeca con la flor que resplandece. Pero como estaba un poquito nomás, cagado de miedo, pues entré a... Acá sí tengo que ser sincero, tengo que apelar a mi sinceridad y decir que entré a IGN para ver la guía de la misión y efectivamente corroboré la hipótesis de que es la muñeca con la flor. Bueno, tengo que decir que no ha sido porque haya recordado un diálogo o porque le haya atinado por por una buena suposición. No, no, no. Tengo que ser sincero y decir lo que IGN me ha ayudado. Así que la vaina se llama... Pero a ver, ahora soy capaz de darle a la que no es. Vamos a ver bien cómo es el nombre de la flor esta. De la flor. No, no, no hay que cometer acciones de Stormtrooper. No a la falta de puntería. Hay que ser precisos. Holy Hawk Blossom. Ah, muy bien. Muy bien. Flor de Hollyhock. Pero está bien. Está bien, pero esa... Me imagino que es avalario rojo, ¿no? Pero la verdad es que no quiero... Malva real. A ver. This is interesting. A doll with a flower. What's so interesting in that? Not just any flower. A violet hollyhock. Hollyhock. Baron once Ok. told me it was Anna's favorite flower. You believe this to be the doll? Efectivamente se trataba de un diálogo, pero no recordaba en lo absoluto ese diálogo. Así que probablemente hubiera metido la pata. Las cuatro patas. Me la llevo. I'm sure it is. Taking it. Quick, outside! Mum, you're back. All will be well. You're going to be fine. Tammy, I'm dying. She's not well. Raving. Doesn't rightly know what's happening. You're weak yet. You must rest. No, listen to me. The crones. I was to be their beast to the end, forever. You broke their spell, but now I must go. Well, what's she talking about, Witcher? Dejando para las crónicas que chequeé el video de Life by Lazy. How to choose
and Doll in Return to Crockbach Bog, The Witcher 3. 6 años tiene el video. Hace 6 años fue colgado, en 26 de julio de 2015. Mira tú. Bueno. ¿De qué está hablando, brujo? No tengo idea. No tengo idea, pero me imagino que las Moiras nos han metido la rataza. Nos han metido la rataza y nos han cabeceado. The crones deceived us. Their curse is a death sentence. No way to lift it, at least not in a way that would let Anna live. We broke their spell temporarily, partly. Now it's gotta run its course. What? What does that mean? She's dying. It's good to see you together. I'm sorry, Annie. For everything. I'm sorry. Mother. Tammy, do you remember that day on the Inner? Of course. Those plums were so sweet. And your dress so blue. You wove me a wreath of flowers. We laughed the day away. Please, remember me like that. No! I thank you. They had a chance to say goodbye. It was your doing. Shame I couldn't do more. Come, child. The eternal fire will soothe your pain. Leave me be. Your pay will await you at Crow Perch. Collect it there. None of this was your doing. I know. Which makes it no easier to bear. The pain So will bored pass I in could time. spew. I'd like to believe that. I would. You may have a moment with her. Then we must bury her and return to Novigrad. Very well. Leave me alone! We must give her a moment. Let her gather her wits. Once she has calmed, we return to Novigrad. Yes, sir. Maybe, maybe not. Maybe go fuck yourself. Devil's spawn. Witcher. Witcher. Bueno, no hay más interacciones por aquí. A menos que no sé. ¿Seguirán las muñecas ahí? Me da curiosidad. Las otras muñecas. Pues sí. Sí, ahí siguen. Trágico final, como suelen ser los finales que presenta este juego. No creo que hubiera alguna forma de salvarla o de anular la maldición completamente, lo dudo mucho. Vamos a ver cómo termina pues esta historia. Ahora, tengo que ir supuestamente, o bueno, no, acá está. A ver, vamos a ver cómo se actualizó la crónica, ¿no? Como recordaré. Geralt decidió ayudar al varón y lo acompañó a la ciénaga, donde se toparon con una compañía inesperada. Tamara también había ido a buscar a Ana, junto a un grupo de cazadores de brujas. Unieron fuerzas y encontraron a Ana, pero la maldición de las Moiras la había convertido en un monstruo terrible. Geralt decidió que intentaría anular la maldición y le pidió ayuda al diosesillo Jon.
y Johnny, como siempre, resultó de gran ayuda. Le reveló a Geralt que las Moiras probaban su magia en el sótano de la cabaña, con el tapiz. Cuando Geralt y Graden bajaron al subsuelo de la misma, se encontraron con una colección de muñecas, que llevaban diversos objetos personales entretejidos en ellas. Intentaron revertir la maldición retirando a la muñeca que representaba a Anna. Todo terminó en catástrofe. Anna quedó libre de la maldición, pero murió minutos más tarde por causa de los daños a los que su cuerpo había sido sometido. Tamara, completamente desconcertada tras la muerte de su madre, volvió a Oxenfurt. El varón, de un humor similar, regresó a Percha del Cuervo. Geralt lo vio alejarse, preguntándose si volvería a verlo. Voy a buscar. Exactamente. Innecesariamente me había alejado tanto. Ya se fueron. Ya se fueron. Las condiciones de mi mando no son las mejores. Por eso es que Geralt se estaba moviendo sin que yo moviera el joystick. Bueno. Tengan cuidado con sus mandos, que no se les caiga mucho. Y así se evitan estos problemas. A ver si puedo vender algo para deshacerme del peso que tengo. Todo ese lastre que vengo arrastrando. How may I assist you? Wouldn't mind a look at your stock.
Vendemos también esta masa. Sí. También la ballesta. La mayoría de cosas que sean comunes, vamos a venderlas. Muy bien, ahora sí. Hemos disminuido la carga de manera contundente. Así que, luego de esta disminución de carga bastante grande, So long. vamos a hablar con el varón. What the hell happened? Hanged himself. Plain enough to see. Las situaciones que te presenta el juego son lapidantes, sinceramente. Y su ayudante no parece muy consternado por semejante situación. Así que es un tanto sospechoso. Y también me interesa Uma, que es de la cabeza de la brujita. Uma. Llamativo que hayan elegido ese nombre, que aquí pues tiene un trasfondo, digamos, en la mitología. Aquí en el Perú tiene un trasfondo mitológico de la palabra Uma. ¿Estaba borracho? Was he drunk? Yeah, always knew the hooch would be his end. If I'm to choose between a greater and lesser evil, I'd rather not choose at all. Usually, though, the stakes are just too damn high. Sometimes in choosing a greater evil, you do good, albeit in a small way. When I chose to save the orphans of the swamp, I couldn't know Anna would die, and I never thought the Baron would leave his wife where she lay, find a rope and hang himself. Most times, you make your choice and never look back. Lost everything he cared for. No surprise he lost the will to live. Don't look too concerned, you and your boys. What would you have us do? Sit and wail? Baron was a good soldier, but settling in here at Crow's Perch, it made him soft. We'll introduce a new order. Things will be different now. I imagine they will. Didn't see it myself, but they say he grabbed him by the cloak and bam! Right in the chops! Right in the chops, see? Yeah. What do you say we hit the high road? Set out in search of fortune. Later, later. Robbed soldiers' corpses, chopped off fingers he did, then traded the baubles for victuals at the castle. Fake! For that, he was cursed. Through God, lost all his heir, and now he awaits death. Telling me such tales. Our boys wanted to take some wenches for a roll in the hay, but the local shitpickers stood up to them. So they bound a few of the bumpkins together, then burned them alive in a barn. Rustle up some booze. Later, later.
boys wanted to take some wenches for See, a there's roll a in the vampire hay, but hunting the local mates, shit pickers slurping stood up peasant to him. blood. So they bound a If few he of the bites our bumpkins baron, together, then he's burned like them to stagger all alive the way in a back to his barn. crypt. Sure. Bollocks. Contundente reflexión la que nos deja esta última misión. Y también aquí vamos a terminar este capítulo. Didn't see it myself, but I say he grabbed him Ha sido by the throat and ha sido un bam, capítulo right in the chops, right in the chops, see? bastante cargadito, no solo por el contenido del juego, sino también por las opiniones que he vertido a lo largo de este capítulo. Así que veremos qué nos depara la historia del juego en los siguientes capítulos. Un saludo a todos y ya nos encontraremos en la siguiente ocasión. The local shit pickers stood up to him, so they bound a few of the bumpkins together, then burned them alive in a barn. Sure.